गाइस मु मो मामू टांगले बुलिबाकू उठी मामू टांगले बुलिबाकू हेगिना मु बटिकी मु गली बहुत किना किनी गली गुपचुप गुपचुप तार खाई एबे आमे आटिलु आमे ड्राइंग पेपर माने एडो कलर काटाते किनिलु देखंतु देखंतु एगला बॉल देखना कमेंट दिले कलंतु नेक्स्ट वीडियो ले आमे कॉली की देखबो बॉल देखा दिले कल कमेंट कलिबे एबे मु काई पी ताले की मामू को तालिबाकू हेलो गाइस मु दीता लबल भी आंटिली मॉल दीता मो बाइल दीता मु काई मु दे पाठ बोलिबाकू तात डाइतिली मांकल आटितिले मो बिकुटू डेली बहुत काई की कुटी की केलिले मते भी बहुत मजा लागिला और टिके टिके डर भी लागुतिला किंतु बहुत भल लाଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ଇଣ୍ଟରେ ମୋ ଗୁଲୁ ହଉଛି ହନୁମାନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଲି ଏଇ ମାଙ୍କଲ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନା ତିଆରି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟୁକୁଲ ଟୁକୁଲ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ ମଜା କଲି କି ମୁଁ ବି ଆଙ୍କ ଖେଳିଲି ଭଲ ହେଲା ଭଲ ବି ବହୁତ ନାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ନାଗୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତତରା ଡରିକି ମାଙ୍କଲଟା ବଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଲ କେମିତି ଗିଲି ବାକଲେ ଟିଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ମାଙ୍କଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଚାଲ କଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ।